There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart. हेलो गाइस, तो हो चुका है हमारा काम कंप्लीट और हम वार्निश मारना स्टार्ट कर दिया है। लगभग पूरा मार दिया हमने वार्निश। और मैं दिखा देता हूँ कि वार्निश मारने के बाद में कैसी साइन कर रही है हमारी पेंटिंग और क्या साइनिंग आ रही है पेंटिंग में। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखो, एक हमारे आर्टिस्ट योगेश शर्मा, गणेश सिंह बिस्ट, ये हमारे तुषार भाई। और मुझे तो जानते हैं, क्या बोला तूने? और हमें तो जैसे जानते नहीं है कोई, हमें न जानते, कोई नहीं जानता। मैं आज जान लो, थोड़ा जान लो। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। Like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Wow, beautiful. तो यही था हमारा आज का लास्ट ब्लॉग, जिसमें कि हमने सारी पेंटिंगें दिखाई अपनी। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है और ऐसा हमारा वर्क हो गया है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने अगर हमारे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो उन ब्लॉगों को जाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मज़ा आने वाला है उन ब्लॉगों में। और ये हमारा लास्ट ब्लॉग था सारी पेंटिंगों का। एक ब्लॉग हम लास्ट में भी दे देंगे आपको, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सारी पेंटिंगें की है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नहीं बोलूँगा यार, रुको जरा, सब्र करो। और अपने घरों में कराने के लिए संपर्क करें, अपने घरों में पेंटिंग कराने के लिए संपर्क करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि हमारी ये सारी पेंटिंगें कैसी लगी आप लोगों को। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. रहने दो, बहुत बुरे लग रहे तो। Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black.